فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے میدان کی فوج کو رستے میں ملے تھے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں اور تیروں اور برچیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمرو، خالد نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کا نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف اندر زرگر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موضوع اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ وہ ہم واپسی جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم میدان میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی حوال و وقائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مارکا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلو پر سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی جن میں پیدل تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اند زرگر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجا میں یوں ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اند زرگر کی فوج دلجا پہنچی تو اسے خیمہ گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمہ گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و وغل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموشی ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ اند زرگر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمہ نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اند زرگر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اند زرگر نے کہا، بامشکل 10,000 ہوں گے۔ میں انہیں چونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ اند زرگر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے میدان میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوا لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہیں تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے۔ یہ خالد کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اند زرگر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے
बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी वो हमवार मैदान था। इसके दाएं और बाएं दो बुलंद टिकरियां थी। एक टिकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, इसके पीछे एक और टिकरी थी। खालिद ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था। इधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सलार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन अंध जरगर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा था। आतिश परस्तों के पहले सलारों ने अपने अकब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंध जरगर ने अपने अकब की इतनी एहतियात न की। इसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान इसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। जरतश के पुजारियों, अंध जरगर ने अपनी सिपाह से खिताब किया, ये है वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मारोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे? ये डाकू और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा ना जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सलार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज को तरतीब में सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारिस की फौज तह दर तह खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताज़ा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घमासान का मार्का रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो नीम जरा पोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकरा कर वापस आ गए हों। खालिद ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतअद्दिद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद ने इस ख्याल से कि इनकी फौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन इनके जिस्म शल हो गए। आतिश परस्त इन पर कहके लगा रहे थे। इस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद की ज़ेर कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इनमें यह पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों में अपने सलार के खिलाफ दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी साफ नजर आने लगी। खालिद जैसे अजीम सलार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी इनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देख कर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। इन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतिश परस्तों ने अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंध जरगर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद अपनी फौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसीलिए इन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चले कि आतिश परस्तों की तरफ से एक देव हैकल आदमी सामने आया और इसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेगजन था। फारिस में 1000 मर्द का लक़ब इस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये एक आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंध जरगर इस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में इसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद घोड़े से कूद कर उतरे और तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुँचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त ऐसा लगता था। इसमें इतनी ताकत थी कि इसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद ने यह तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए, इसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। इस पर इन्होंने ये ज़ाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हों। ईरानी पहलवान खालिद को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर इनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया। एक बार इसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद की गर्दन काट देगा। ये वार अपनी तलवार पर रोकने के बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। इसका पहलू खालिद के आगे हो गया। खालिद इसी के इंतजार में थे। इन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह
وار کیا کہ برچی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئی۔ تبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اند زرگر نے ہانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے۔ مسلمانوں کو اب کچھ چلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک مسلمانوں کا مقابلہ 10-10 12-12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کا خیال آیا کہ خالد اپنے پہلو کو اس طریقے سے کیوں نہیں استعمال کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ کیونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اند زرگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان اس میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اند زرگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اند زرگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے باغ نکلنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد اس مارکے سے آگے نکل گئے تھے۔ ان کا علم دار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم دار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلو میں جو ٹیکریاں تھی ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غال میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے، یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اند زرگر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کے افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایات کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا گیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کماندار بصر بن ابی رحم اور سعد بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو بابر کاپ کر دیا تھا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارہ کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلو کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے ہلہ بولا تو پہلو کے ان دونوں سالاروں نے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد نے اپنا محفوظہ ریزرو بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے و بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دلجا کے مارکے کو دلجا کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری
हुई भेड़ बकरियों की सूरत अख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रोंदे जा रहे थे। मोहरिखों ने लिखा है कि अंध जरगर जिंदा भाग गया, लेकिन मैदान की तरफ जाने के बजाय इसने सहरा का रुख किया। इसे मालूम था कि अगर वो वापस गया तो उर्द शेर इसे जिल्लात के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतिश परस्त सलार बहमन जाजविया की फौज अभी तक दिलजा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मार्का लड़ना था। आतिश परस्तों के दूसरे सलार बहमन जाजविया को भी दिलजा पहुंचना था और किसरा और शेर के मुताबिक इसके लश्कर को अपने साथी सलार अंध जरगर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद के लश्कर पर हमला करना था, मगर वो दिलजा से कई मील दूर था और इसे यकीन था कि वो और अंध जरगर मुसलमानों को तो कुचल ही देंगे, जल्दी क्या है। इसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। इनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे इनकी सांसें फूली हुई थी। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब बेदारी के तासरात थे और इन तासरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? इनसे पूछा गया। कहाँ से आ रहे हो? हम सालार अंध जरगर के लश्कर के सिपाही हैं। इनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा, सब मारे गए हैं। दूसरे ने कहा, वो इंसान नहीं है। एक और कहराते हुए बोला, तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे। दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं। जाजविया के लश्कर के एक कमांडर ने कहा, ये भगोड़े हैं और सबको डरा कर बेकसूर बन रहे हैं। इन्हें सलार के पास ले चलो, हम इनके सर कलम कर देंगे। ये बुज़दिल हैं। इन्हें सलार बहमन जाजविया के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़ कर आ रहे हो? जाजविया ने कहा, लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, मेरा लश्कर तो अभी। मोहतरम सलार, एक ने कहा, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सलार अंध जरगर लापता है। हमारे तेगजन पहलवान हजार मर्द मुसलमानों के सलार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे। मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते थे ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बदुओं को काट दो। इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम इनके जिस्मों की बोटियां बिखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम इनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से ना जाने कितने हजार घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपना होश न रहा। सलारे आला मकाम, जख्मी सिपाही ने हाँफते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थी। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है। जाजविया ने कहा, इतने में इसे इतला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। इन्हें भी इसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इन में सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो। जाजविया ने एक उदेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवाना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुज़दिली की मैदानी जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है। अगर आपने ये सुना है कि सलार अंध जरगर की फौज मदीना की फौज के हाथों कट गई है तो ऐसा ही सच है। जैसा आप सलार हैं और मैं सिपाही हूँ, इस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। इनकी नफरत तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। सरतश की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। इनकी ये ताकत इस वक्त हम पर हमला करती है जब इन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ। सलार बहमन जाजविया ने कहा, तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? इस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और इन्होंने हमला कर दिया और इसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। इनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, वो घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। इनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए थे।
इतने 1000 घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था, घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें इस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रौंदना शुरू कर दिया था। आला मकाम, ये है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम में ईमान की ताकत है। खालिद ने अपने लश्कर से खिताब कर रहे थे, ये खुदाए वहदहू ला शरीक का फरमान है कि तुम में सिर्फ 20 ईमान वाले हुए तो वो 200 कुफार पर गालिब आएंगे। आतिश परस्तों का लश्कर और इनके साथी ईसाई भाग कर दूर निकल गए थे। मैदानी जंग में लाशें बिखरी हुई थी और एक तरफ माले गनीमत का अंबार लगा हुआ था। खालिद इस अंबार के करीब अपने घोड़े पर सवार अपनी फौज से खिताब कर रहे थे। खुदा की कसम, खालिद कह रहे थे, कुरान का फरमान तुम सब ने अमली सूरत में देख लिया है कि क्या तुम आतिश परस्तों के लश्कर को देखकर घबरा नहीं गए थे। आने वाली नस्लें कहेंगी कि ये कमाल खालिद बिन वलीद का था कि इसने अपने सवारों को छुपा कर रखा था और इन्हें इस वक्त इस्तेमाल किया जब दुश्मन मुसलमानों को काटने और कुचलने के लिए आगे बढ़ आया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये करिश्मा ईमान की कुव्वत का था। खुदा इनके साथ होता है जो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें और आगे जाना है। ये आतिश परस्तों की नहीं, अल्लाह की सरजमीन है और हमें जमीन के आखिरी सिरे तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मैदानी जंग फतह व नुसरत के नारों से गूंज रहा था। इसके बाद खालिद ने अपनी सिपाह में माले गनीमत तकसीम किया। मालूम हुआ कि अब के माले गनीमत पहली 2 जंगों की निस्बत कहीं ज्यादा है। खालिद ने हस्बे मामूल माले गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भिजवा दिया। इस वक्त तक आतिश परस्तों के सालार बहमन जाज़विया को पूरी तरह यकीन हो गया था कि अंध जरगर का लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया है और अंध जरगर ऐसा भागा है कि लापता हो गया है। बहमन जाज़विया ने अपने एक सालार जाबान को बुलाया, तुम अंध जरगर का अंजाम सुन चुके हो। जाज़विया ने कहा, हमारे लिए किसरा का हुक्म यह था कि हम दिलजा में अंध जरगर के लश्कर से जा मिले। अब वो सूरत खत्म हो गई है। क्या तुमने सोचा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हम और जो कुछ भी करें, जाबान ने कहा, हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन जाबान, जाज़विया ने कहा, हमें अब कोई कार्रवाई अंधाधुंध भी नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हमें तीसरी बार शिकस्त दे चुके हैं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वो वक्त गुजर गया है जब हम मदीना के लश्कर को सहराई, लुटेरे और बद्दू कहा करते थे? अब हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। हमारी इन तीनों शिकस्तों की वजह सिर्फ ये मालूम होती है कि हमारा जो भी सलार मदीना वालों से टक्कर लेने गया वो इस अंदाज से गया जैसे वो चंद एक सहराई कजाकों की सरकूबी के लिए जा रहा हो। जाबान ने कहा, जो भी गया वो दुश्मन को हकीर और कमजोर जान कर गया। हमारी आंखें पहली शिकस्त में ही खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। आपने भी तो कुछ सोचा होगा। सबसे पहली सोच तो मुझे ये परेशान कर रही है। जाज़विया ने कहा कि किसरा और दुशेर बीमार पड़ा है। मैं जानता हूँ इससे पहली 2 शिकस्तों के सदमे ने बिस्तर पर डाल दिया है। एक और शिकस्त की खबर इसे ले डूबेगी। ये भी हो सकता है कि इस शिकस्त की खबर पहुँचने वाले को वो कत्ल ही करा दे। लेकिन जाज़विया जाबान ने कहा, हम किसरा की खुजनुदी के लिए नहीं लड़ रहे, हमें जरदश की अजमत और आन की खातिर लड़ना है। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ जाबान, जाज़विया ने कहा। तुम देख रहे हो कि किसरा ने हमें जो हुक्म दिया था वो बेमकसद हो चुका है। मैं मदाइन चला जाता हूँ, किसरा से नया हुक्म लूंगा। मैं इसके साथ कुछ और बातें भी करना चाहूँगा। इसे भी ये कहने की आदत हो गई है कि जाओ और मुसलमानों को कुचल डालो। इसे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि जंगी ताकत सिर्फ हमारे पास नहीं। मैंने मान लिया है कि लड़ने की जितनी अहलियत और जितना जज्बा मुसलमानों में है वो हमारे यहाँ नापैद है।